हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आशा करती आपण मैंने बहुत खुशी थे, बहुत भल थे। प्रभु जगन्नाथ पाखे मोर एति प्रार्थना आपण मैंने एमती सब खुशी रुहतु, सुस्थ रुहतु, भल रुहतु। आपण परिवार एमती हस खुशी रही था। आपण मैंने जो चैनल नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, शेयर करूँ, कमेंट करूँ। पाखरे थिबा बेल बटन टिके दबाई दियंतु, जेबे वीडियो पोस्ट करी सर्वप्रथम आपण देखि परिबे। आपण मानकु शुभ सकाळ। आउ तंटी गतरे कोन लाखी जाउची। चलंतु आजिर ब्लॉग स्टार्ट करबा। हाँ, ब्लॉग स्टार्ट करबा पूर्व मु कहि रखुची, चलंतु टिके पछरु बुली आसीबा, कोन हेची देखिबा। देखंतु सांग माने मोर ए गोटे पार्सल सकाळ सकाळ चली आसी। आ पार्सल कौन अच्छी आपण मानू खोल के देखौची। आज पार्सल टी मु खोले नाही, मैं आपण मानू देखैबी, मु देखिबी, आपण माने देखिबे। देखंतु कंची रखी छे काटे, देखिया कौन अछि। गाधे नाही तो गाधे नाही, गाधेबाकू जाउतले पार्सल आसिला। पार्सल टा आसिला खुली कि न देखिले भल लागिबनी ना। एटा कौन आपण माने भाबुचंती ना, एटा हला आउ गोटे मोर साड़ी। एटा मो पाई नुए। देखंतु ए साड़ी केमिति हेइची, आपण माने मते कमेंट बॉक्स रे जणैबे। देखंतु कैमरा ता पाखु नहीं आसे। आपण माने देखिले तो ए साड़ी टा, एटा हला सासु मांक पाई ए साड़ी आनिची मु। केमिति हेइची आपण माने मते कमेंट बॉक्स रे निश्चित जणैबे। ठीक अछि, मु गाधे पिधे सारे आउ आपण मान साथे कथा हेबे। आपण माने तो देखिले, आउ मु हला गाधे सारिची, खाई नाही। मु कहनी आपण मान साथे जे कथा आइ जिबी, तापरे खाइबी। आ रुटी खाइबी। आउ आपण माने कोन करचंती, खाई सैलेन ना आपण माने? हाँ, 10टा बजलानी, आपण माने खाई सारिबेनी। आ खाई की तापरे टिके बसिबी कोन भाबुची रुसेईटा करिदेमी। काहेकि कोनी, एटा आजबेस्ट घर। तापरे कोन हेइची कोनी, खरा बेसी जोर आनिके हेलानी। कलियताକୁ आगर शीत पड़िथिला, आ गाँ को शीत पड़ी नथिला। कलियता जेतले शीत पइला, एबे गाँ रो ठंडा लागुची, एठी गरम पइलानी। आ सेठी पई मु भाबुची आ रुसेई करदे बेणुसु रुसेई करदे साला परे आ रे फैन चलेई बसिते हबे। नहले घरटा पूरा गरम गरम लागुची। भाबुथुनी मु जाइथांती के बजार जाइथांती, कोन ब्लाउज सिलाई करते देइथांती। तापरे खरा जोर भलिया हेलानी, देखे 4टा बेलकू हबो यदि ताने 4टा बेलकू तथापि खरा थिबो। देखे संध्या बेलकू, आउ 4टा समय बेलकू न संध्या बेलकू देखे आ जिबी। आउ हबो यदि आज जिबी, नचेत तो काली की जिबी। आ मु गले आपण माने भी वीडियो रे देखि पारिबे। मु सिना कहि दउची आज जिबी काली जिबी, ठीक नाही। आउ देखंतु उठ जेते सुखी जाउची, मु कोन कनी तबे एमती चिपिला बेलू बध रक्त पानी सब बाहरुची। सुखिए कोन, तापरे हाथटाକୁ देखंतु, आपण मानू देखौଥିଲି तो ए संखाटा रोई आइचे। ए देखंतु ए हातर कोन बाहर थिला, मु चिपी देनी टिके हंतु पूज बाहर थिला।
ତାପରେ କଣ ହେଇ ସେ ବଥା ଲାଗୁଛି ସେ ଚୁଡି ରହିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ସେ ବଥା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ଖାଇକି ଜଲଦି ଜଲଦି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେବି ଖାଇବି ରୋଷେଇ କରିବି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଗରମ ଜୋର ଭଳିଆ ହଉଛି ଖରା ହଉଛି ଆଉ କଣ ରୋଷେଇ କରିମି ଆଜି ହଉଛି ଏକାଦଶୀ ଆଉ ଭାବୁଛି ଡାଲି କରିବି ଆଉ ଆଳୁ ଚୋଖା କରିଦେବି ନା କଣ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଖାଇକି ଦିଏ ଖାଇଦେଇ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଜଲଦି ଜଲଦି କରିଦିଏ। କଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ପାରୁନାହିଁ ଦିପହରେ ରୋଷେଇ କଲି କରିକି ଖାଇଲି ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିଥିଲି ତାପରେ ଉଠିକି ସବୁ କାମ ଦାମ ସବୁ ସାରି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଏ ଆଉ ଭିଡିଓ ବି ବେଶୀ ବଡ ଭିଡିଓ ବନେଇ ନାହିଁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହାତରେ ଏଇଟା ବାହାରିଛି ଏଇ ଶଙ୍ଖା ଟା ଏମିତି ଆସିକି ଏଠି ବାଜୁଛି ନା ଆଉ ସିଏ ବଥା ଏତେ ଜୋର ଧକ 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 ହଉଛି ପାଚୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଟିକେ ପାଚିଥିଲା ମୁଁ ଫୁଟେଇଦେନି ଆଉ କଣ ହେଇଛି କନି ସେଇ କୁକୁର ଦିପହରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜର ଆସିଲା ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ତାପରେ ଉଠିକି ବାସନ କୁସନ ଧୋଇଲି ଝାଡୁ ଦେନି କାମ ନ କଲେ ପୁଣି କାମ କିଏ କରିବ। ଦେହ ଖରାପ ଯେତେ ହଉ ତମକୁ କରିତ ହିଁ ପଡିବ କାମ ଆଉ ନହେଲେ କିଏ ତମକୁ କେହି କରିଦେବେ ନାହିଁ କାମ କରିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଏ ଆଉ ଭାବିଥିଲି ବଜାର ଯିବି ବୋଲିକି ଏଇ ଯୋଉଟା ବିନ୍ଧୁଛି ଏଟା ତାପରେ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲି ଚାଲିକା କିଏ ବଜାରକୁ ଯିବ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଯାଇତେ ଭାବୁଛି ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ବଜାରକୁ ମୁଁ ଯିବି। ଆଜିର ଭିଡିଓ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ କଣ ଭିଡିଓ କରିଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କାମ ସବୁ ସାରିଲେଣି ବୋଧେ ହଁ କାମ ସାରିବେଣି ଆପଣ ମାନେ ଓଠ ଖାଲି ଶୁଖି ଯାଉଛି ଗରମ ହଉଛି ତାପରେ ବି ଜର ମାନେ ଏମିତି ଦେହ ଇଏ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ବେଶୀ ବଡ କରିବା ନାହିଁ ଭିଡିଓଟି ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଉଜ କିଚେନ କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବେ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ସର୍ବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।